Makanya bersolawat dong. Enggak. Mas. Kamu ditiup kan tuh abis nih. Lihat tiup. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kenceng. Yang kenceng. Yang dekat tuh. Yang kenceng. Yang Yang kenceng. yang dekat. Deketin tiup. Tiup. Terus. Hore. Alhamdulillah. Siapa lagi? Allah. Doanya gimana ya? Doanya gimana doanya? Ya Allah. Ayo dong. Berkahilah Berkahilah. Amin. Potong kuenya.